اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما بڑا ہے مرتبہ تیرا اے حضرت شاہ نورانی تیرے جیسا نہیں دیکھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور ایمان میں آج آپ شاہ انس نورانی کانفرنس ہال، شاہ نورانی سینٹر، بیل ولیج، پورٹلی میں ورلڈ اسلامک مشن ماریشس کی طرف سے عقیدت و محبت اور تُس کو احتشام کے ساتھ منائے گئے عرس قائد اہل سنت مولانا الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. علماء و ائمہ کا جمع غفیر رہا اور کئی سیاسی ہستیاں بھی موجود رہیں. آغاز جناب محمد فیروز کناوا قادری کی زبانی تلاوت کلمہ پاک سے کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. ورلڈ اسلامک مشن جیسا کہ نام ہی سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل تنظیم ہے. کئی ممالک میں اس کی شاخیں یعنی برانچز موجود ہیں. ورلڈ اسلامک مشن موریشس کے پریزیڈنٹ جناب احسان محمود صاحب نے اس موقع پر یہ پیغام دیا. Aujourd'hui, dans sa place Kotupia Sisela, in conference hall, Kaile Sunnat, our chief, our founder patron, qui déjà pose son premier pied ici. Et dans sa hall-là, aujourd'hui, vous pouvez gagner beaucoup de barakat. Vous pouvez gagner Ben Ali Medine, qui vous vient expliquer, our chief patron, ce parcours, et qui fait ce parcours, Alain Maurice, quand il a créé le Shah Nourani Institute of Technology. Le chief patron, il met l'emphase sur l'éducation. Et toujours, quand il explique nous, l'éducation est primordiale pour nos bons frères, nos bons enfants musulmans. Aujourd'hui, autour de l'institut-là, il produit, il y a plus de 30 000 étudiants qui viennent étudier ici. Il y en a beaucoup d'étudiants qui viennent sortir vraiment à la hauteur, qui font l'honneur de l'institution. جذبہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم گویا آپ کی معراج تھی. آپ کی تعلیمات و تقاریر اور آپ کی تمام مصروفیات اور جد و جہد کا مرکز و محور ذات مصطفی تھی. تحفظ ختم نبوت کے لیے آپ نے جو کارہائے انجام دیے وہ بلا شبہ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. جزیرے موریشس کے معروف سناخواں جناب محمد فیروز کناوا قادری صاحب نے اپنے خاص انداز میں یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کیے. مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا
مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں راستہ تکتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا راستہ تکتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا مجھ خطا کا رسا انسان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کا رسا انسان مدینے میں رہے اور یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی
جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ Mulia Sayyidina Akwanfa دربارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پولیف نظر کرم دونوں منفع فلسطین، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، یا رسول اللہ میرے آقا ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ تکتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا، راستہ تکتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، دین و دنیا میں رحمت ہیں، جنات اور انسانوں کے لیے رحمت ہیں، مومن و کافر کے لیے رحمت ہیں، حیوانات، نباتات اور جمادات کے لیے رحمت ہیں۔ الغرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان سب کے لیے رحمت ہیں۔ ایک اور ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب صاحب الدین نے بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ یہ نعت پیش کیے۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں، کیوں آنکھ ملائی تھی
کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ آقا جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا تو نے جو کہا ہنس کے آقا تو نے جو کہا ہنس کے یہ ہے میرا دیوانہ تو نے جو کہا ہنس کے یہ ہے میرا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں پینے کو
تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں، کیا لطف ہو محشر میں شکوے میں کیے جاؤں، کیا لطف ہو محشر میں شکوے میں کیے جاؤں، وہ ہنس کے یہ فرمائے، وہ ہنس کے یہ فرمائے، دیوانہ ہے دیوانہ، وہ ہنس کے یہ فرمائے، دیوانہ ہے دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں، اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانا دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ جھنڈے کے شہزادے جی میرے پیر دستگیر، ارے جھنڈے کے شہزادے جی میرے پیر دستگیر، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد
کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم میٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم یہ دل یہ جیگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جیگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد بھاور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ بھاور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کہے کسے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کسے جا کر حسن اپنے دل کی سونے کون تیرے سوا غوث اعظم امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن بلا شبہ اللہ رب العزت نے قائد اہل سنت کو لاتعداد خصوصیات سے نوازا تھا۔ ایک خاصیت ان کی خطابت تھی، وہ جب بات کرتے تو اس میں بہت اثر ہوتا، کیونکہ وہ بات سننے والوں کے دلوں میں گھر کر جاتی۔ ایسا خطیب جن کی بات میں اثر ہو حرارت ایمانی کی قوت جوش میں لاتی ہے۔ ایسی خطابت کو سامعین مدتوں یاد رکھتے ہیں اور ان کی زبان فیض رساں سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ تقریب سعید کے پہلے مقرر ڈاکٹر تحسیر گلفی دامت برکاتہ عالیہ نے بتایا کہ فروغ دین کے لیے مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو زبان استعمال کیا وہ قابل قدر قابل تحسین ہے۔ نہ کسی کا دل دکھانا، نہ کوئی آپ کی باتوں سے بیزار ہوا، اور یہ بلا شبہ اولیاء اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مبلغ اسلام حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ Licien siasatan aussi, c'est-à-dire un politicien, et aussi un da'i, un celui qui fait une propagation d'islam. Mais dans la propagation d'islam, nous causons en général, après nous pourrons lier avec l'exemple de Muballigh Islam, quand nous propage din,
Quand nous cause l'enseignement Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et nous mettons ça devant du monde, qui quitte chose qui est plus important que nous devons prendre en considération. Nous tous, nous servons un langage commun dans la vie quotidienne, tous les jours, oui non. Mais est-ce que c'est le même langage qui nous servit pour faire établir le din, ou ça c'est un langage différent qui nous servit pour propager l'islam? Ça c'est notre topic aujourd'hui. Ban Ambiya Allah, ban Awliya Allah aussi qui finissent suivre, ban Ambiya Allah, quand je finis propager din, qui méthode je finis servir? Quand nous connaissons l'islam, ou prenons n'importe qui takrir qui définit faire qui nous est allé en record aujourd'hui, ou vous trouvez sa langage qui lui fait servir pour propager l'islam ou bien pour propager l'enseignement Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un langage vraiment qui nous veut dire commendable. Un langage qui tout le monde finit comprendre. Un langage qui n'a pas d'insulte, un langage qui n'a pas de rabaissement de bandiboun là-dedans. Ça, c'est un vrai awliya Allah, zot alamat ça. Qui quand zot propage din, jamais zot fin servi un langage comme ça côté dans zot l'intérêt personnel. Jamais je pas fin servir un langage comme ça qui je fin ajoute quelque chose additionnel deux autres parts pour faire du monde comprendre l'islam. C'est pas du monde comme ça que comment Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finance l'islam pareil comme ça même je fin transmettre ce message là envers nous. Et un parmi là dans ce qui s'en a c'est Hazrat Allama Shah Ahmad Durrani Siddiq rahmatullah alayhi. Si je me pose une question, qui est le meilleur travail qui existe dans le monde? Là où la majorité, mais c'est qui n'est plus gros la paye. C'est le meilleur travail qu'il y a. Oui, mais juste pour dunia ça. Plus grand travail, plus noble travail qui s'apporte ça, je ne pense pas. Non, plus travail, plus noble qui existe, plus grand travail, c'est faire établir le din. Si on fait aller, de façon qui est bizarre, il y a une directe récompense. Qui récompense? Jannat. Oui, non. Et ça, c'est bandi moun comme ça, qui jette la vie n'est pas facile. Ça. Nous trouvons facile devant nous. Mais ça, c'est d'autres jahad, ça struggle qui est là-dedans là. Il n'est pas facile ça. Et c'est lui qui réussit à faire sa jiddo jahad là, man soufia ikram, man awliya ikram, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, ouvert notre chemin pour eux. Et je tombe parmi les meilleurs du monde qui est là. Je finis un verset Coran, depuis le Coran Majid, pour le Coran Hamid, qui est trouvé dans Surah Al-Fussilat, chapitre 41, verset 33. Allah dit comme ça, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah. Et qui s'en a qui est plus meilleur, qui c'est lui qui donne da'wat envers Allah subhanahu wa ta'ala, wa amila saliha, et lui aussi de faire bonne action. Qui est plus meilleur du monde qui ça qu'il y a? Mais ça c'est une leçon pour les dari de nos jours, les qui propagent l'islam de nos jours. Qui qualité de langage nous besoin servir? Est-ce qu'il nous sert un langage pour rabaisser du monde? Est-ce qu'il nous explique din pour rabaisser du monde, pour insulter du monde? Est-ce que ça, c'est man awliya Allah de l'enseignement ça? Si une question n'a pas bon, comment nous besoin rectifier cette question là? Est-ce que nous rectifier lui pour comment nous dans le langage nous donner sur manger? Est-ce que ça c'est façon, c'est ça c'est tariqat ça? Langage bien important. Man awliya Allah fin servir un langage noble. Un hadith qui trouve dans Sunan At-Tirmidhi, hadith numéro 2027, Sahih hadith, authentique, notre référence, bien. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, qui lui dit, Al-haya'u wal-ayyu shu'batan min al-iman.
haya, modestie et contrôle de la langue ou langage qui vous servit. C'est quoi? C'est des branches de l'iman, ça. Et par devant, le hadith là continue qui dit wal bada ou wal bayan shu'batan min an-nifaq. Et il dit les propos obscènes, man parole vulgaire, qui s'en a sur alamat ça, nifaq, c'est alamat, c'est des branches de l'hypocrisie, ça. Est-ce que sa qualité de langage qui nous servit pour nous enseigner? Est-ce que ça qui nous vous a servi? L'islam n'est pas enseigne rabaissement du monde. On veut expliquer du monde, d'une fait une erreur et d'une façon pour expliquer. Man awliya Allah fin montrer nous, man ambiya fin venir dans notre mission prophétique, je fin montrer nous. Ou pas venir ou dénigrer personne. Personne n'a pas parfait. Avant que vous mettez la main loin du monde pour dire ça, il y a tel défaut d'autre là comme ça, make sure que vous parfait avant vous-même. Et personne n'a pas parfait dans le monde. Ou pas pour capable venir aussi jusqu'à Kayamat. Alors, il est important ça. Quand nous propageons din, ça man awliya Allah là, il fait montrer nous tariqa. Comment nous besoin mettre ça l'éducation din là, c'est pas une badina ça. Ou pas capable un hadith dans la bouche, ou pas capable un kalamullah, un kalam qui propre. Après l'autre côté, ou un kalam shaitan aussi dans la bouche. Qui s'en a qui fait ou rabais du monde? Qui s'en a ce travail ça? Qui s'en a qui fait ou insulter du monde? Shaitan so berkao ça. Dans l'autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, qui trouve dans Sunan at-Tirmidhi aussi, hadith numéro 1977, catégorie Hassan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, un vrai croyant, il n'est pas une personne qui dénigre les autres. Il n'est pas une personne qui donne malédiction les autres. Il n'est pas une personne qui engage lui-même dans un propos obscène. Et ou soit il n'est pas une personne qui cause un langage grossier. Cause grossier pour expliquer. Ça pas dit ça. Ça hadith, c'est pas moi qui dis ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. Et ban awliya Allah. Écrit Muballigh Islam. Hazrat Allama Shah Ahmad Durrani Siddiq rahmatullah alayhi. Tout fin suivre sa tariqa là. Je fin amène un message de l'amour. À travers ce langage, je fin mettre Muhabbat et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans l'équipe du monde. Mais Dieu lui montre-nous qui pour propager din et un langage spécifique pour ça. Ou pas qu'à servir langage quotidien, langage domestique comme ça. Pas dit ça. Une dernière chose, après Inch'Allah nous terminer. On peut rappeler un événement de Imam Jafar Sadiq, rahmatullah alayhi, une fois, une personne, fin Godli, et c'est lui qui tient l'intention pour propager din. Les vins côté Imam Jafar Sadiq, rahmatullah alayhi, il dit comme ça au Hazrat. Moi, je vais faire tabligh din là. Donne-moi une nasihat comme ça. Donne-moi un advice comme ça qui est capable d'aider-moi dans mon tabligh. Et réponse qui Imam Jafar Sadiq, rahmatullah, qui vient donner, subhanallah. Un seul parole l'injili. Et j'ai dit comme ça, make sure quand tu es sorti pour le propager, tu vas faire tabligh din, make sure que tu pas servi langage qui te servi dans ta vie quotidienne. Ça même fini montrer où. Sa langage dina, c'est un langage qui peine aucune sorte de vulgarité là-dedans. Nous pas capables de servir langage vulgaire pour propager din. Non. Nous pas là pour pointer les doigts au X, Y, Z. C'est juste l'enseignement ça. C'est juste nous besoin prendre compte. C'est un kalam qui part quand nous pouvons cause hadith, Coran, nous pouvons enseigner les autres et un adab pour ça. Et un respect pour ça. Mais en grosso modo, qui ressortir, qui nous capable de faire avec tout ce qui nous fait dire, à prendre l'exemple de Muballigh Islam, c'est que ce soit les mimbar de masjid ou soit il y a une plateforme, comme on a ici, qu'on nous propose din, l'objectif, c'est quoi? Bien guider, non pas diviser. Mais comment vous guider un monde à travers un langage sale qui vous guide un monde? Ou bien à travers un langage propre, un langage sain.
C'est ça même langage. Propre, noble, qui ban awliya Allah, inclus Muballigh Islam, Imam Shah Ahmad Rani Siddiq Rahmatullah alayhi, fin servi, pour qu'ils ont dit, jusqu'à aujourd'hui, ils ont fini qui dunya de finale, ils ont izzat encore là, et jusqu'à Qayamat, ils vont rester, wa ma alayna illa al-balagh. नाज़रीन इस वक्त आप वर्ल्ड इस्लामिक मिशन मॉरिशस की तरफ से मुनक़िदा शाह नूरानी इंस्टीट्यूट बेल विलेज पोटली में सालाना उर्स नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। प्रोग्राम की निज़ामत संभाल रहे वर्ल्ड इस्लामिक मिशन मॉरिशस के सेक्रेटरी जनाब हमद अब्दुल्लाह ने कायदे अहले सुन्नत के मिशन और विजन पर बात करते हुए बताया कि आज से 30 साल पहले किसी को ये गुमान तक नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी आज हमारी ज़िंदगी में इतनी रच बस जाएगी, मगर आलिम दीन औलिया अल्लाह की नज़र दूर तक जाती है। Ahle Sunnat wal Jamaat vient créer la World Islamic Mission pour objectif principal. On a plusieurs objectifs, mais pour objectif principal, protège Akida Ahle Sunnat wal Jamaat. Et nous trouvons, ça fait aujourd'hui presque 50 ans, en 2025, avec 1975, donc ça fait 50 ans de cela, qu'Aïd Ahle Sunnat crée la World Islamic Mission. Et ce n'est que très récemment qu'il ne peut commencer à dire The world is a global village. Mais alhamdulillah, l'île Peguet avec Lisier et Allah Souwali, il Peguet avec Nour de Allah, et il trouve bien loin. Il fait nous cadeau, comme je dis, quand il fait la SNIT ici, à Bell Village, il dit c'est un cadeau à la nouvelle génération, c'est un cadeau pour les jeunes. Et qui nous peut trouver aujourd'hui, comme le docteur fait dire, nous besoin connaître comment nous causer, il est important. Et quand il est sunnat, il met Djibouti, World Islamic Mission, comme dire, pour protéger Akida et sunnat wal Jamaat, c'est tout Akida ban jeune, parce que comme nous trouvons aujourd'hui, nous, actuellement, nous mettons en cause beaucoup de Dajjal. Il y a déjà Dajjal pour venir, Dajjal fini, Dajjal là, quand Dajjal était, il y a déjà dans tel pays. Et cette signification, comme nous connaissons, c'est une déception. Mais Dajjal, pour venir quand il vient venir, mais malgré ça, nous pouvons trouver aujourd'hui, nous pouvons trouver la déception un peu partout dans la société. Plusieurs fois, dans un programme ici, on dit, nous avons une société qui propage la haine. Et nous, comme les musulmans, comme les imandars, nous devons, ce qui nous sait, amène l'amour un peu partout. Et quand il est les sunnat, lui-même, quand nous sommes ensemble avec lui, bien sûr, nous finissons écouter ce nasihat, nous finissons accompagner lui. Et ce parole qui peut dire, il transforme nos ADN, il influence nos ADN, qui, ce qui nous tient, moi, parce que pour moi, il n'y a pas que frères dans la foule là, il n'y a pas que sœurs dans la foule là, nous vivons. Bien sûr, pour Waz Nasihat, nous comprenons certaines choses, mais quand nous vivons avec une personnalité comme Qaïd Ahl Sunnat, ça l'effet, sa positivité qui est dans l'île, sa rouhaniyat qui est dans l'île, nous transformons nous qui sommes des gens de la rue, nous appelons nous. Qui ne pas aucune valeur dans la société, nous ne comprenons même continuité. Mais nous avons une identité. Nous vivons en lit, nous finissons dans un séminaire en lit, nous finissons vivre 24 ans, 48 ans ensemble, nous faisons 5 liens namaz ensemble, un paquet de frères parmi là, Moré Morgzot, je ne vini. Parce que ça mohabbat Qaïd les sunnat là, les vivants dans notre l'équerre, et je ne senti sa bénéfice qui nous finit gagner avec lui là. Alhamdulillah, Qaïd les sunnat, il met Djibouti World Islamic Mission, et World Islamic Mission, il propose l'islam basé sur l'éducation. Comme vous trouvez dans la SNIT, qui peut exister depuis 2001, donc ça fait 24 ans. Nous formons des milliers de jeunes, pas seulement dans l'île, mais dans l'informatique, dans la technologie.
Aujourd'hui, nous pouvons vivre dans le monde technologique. Si on a la technologie, il faut. Si on peine la technologie, il fait. Et alhamdulillah, quand il y a des sunnats, il y a un alimidin. Il n'y a pas un ingénieur, il n'y a pas un scientifique. Mais il y a un wali Allah qui englobe tout ça là. Et ben frère, pour rappel, il peut dire nous que toute l'éducation finie. L'éducation courane commence là-bas. Et il maîtrise dans l'éducation courane. قائد اہل سنت امام انقلاب مولانا شاہ محمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ان میں بلا شبہ ایک ختم نبوت کا کام ہے جو رہتی دنیا تک سر چڑھ کر بولے گا۔ ضروری ہے کہ اس واقعے کی مثال بار بار دی جائے۔ کونجاب النور مسجد کے خطیب و امام مولانا قاری عتیق حسین دامت برکاتہ مالیہ نے اسی کو اپنے خطاب کا موضوع بنایا۔ حضور قائد ملت اسلامیہ کی شخصیت وہ عالم اسلام سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ آپ ایک ہماجیز شخصیت تھے۔ آپ کی زندگی کے کسی پہلو کو بھی ہم لیں تو وہ اپنی مثال آپ ملتا ہے۔ آپ حضور کی امت کے اندر ایک بہت بڑی نعمت تھے حضور کی امت کے لیے، اور آپ نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی اشاعت کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے اور بالخصوص ختم نبوت کے لیے پوری دنیا کے اندر کام کیا ہے، اور الحمدللہ آج پوری دنیا کے اندر انہیں بڑی عزت، بڑے احترام اور بڑے رسپیکٹ سے انہیں جانا جاتا ہے۔ وقت اپنے دامن میں اتنی سپیس نہیں رکھتا کہ میں ان سارے ٹاپک کو لے کے چلوں، لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں جہاں تک اسلام کے دیگر شعبوں کے اندر کام کیا ہے، وہاں پر آپ نے اسپیشلی جو ختم نبوت کے اوپر اپنی زندگی کے اندر کام کیا ہے، یقیناً وہ سنہری حروف کے اندر لکھے جانے کے قابل ہے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر حضور قائد ملت اسلامیہ کے اس کام اور اس مشن اور اسپیشلی اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے اسلاف اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جو انسان اس پرفتن دور کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اندر کام کرے گا، ڈائریکٹلی محمد الرسول اللہ کا ہاتھ اس کے پشت کے اوپر ہوگا۔ اور قائد ملت اسلامیہ نے جو سب سے زیادہ کام ختم نبوت کے اندر کیا ہے، یقیناً یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور اس وقت تک ہمارا ایمان، ہمارا دین کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم ختم نبوت کے اوپر ایمان نہیں رکھیں گے۔ جس طرح قرآن کو اللہ کا کلام ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس طرح رب کو ایک ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بڑے غور سے سنے، چونکہ وقت بہت شارٹ ہے، میں ایک واقعہ بیان کر کے اختتام کی طرف جاؤں گا۔ جو بھی انسان آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں پر ہمارے عقائد اور نظریات کی طرف ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، ہمارے ایمان کو چھینا جا رہا ہے، ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ کون ہمارا عقائد اور ہمارے ایمان کا دوست ہے یا دشمن ہے، وہاں پر ہم اس دنیا اور اس مادت پرست دنیا کے اندر اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے عقائد اور نظریات کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں اس کا پہرا دینا چاہیے۔ ہم اپنے اس جسم کی حفاظت کرنے کے لیے بڑے اعلیٰ قسم کے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہمیں ذرا سی اگر بیماری لگ جائے تو ہم بڑے اعلیٰ قسم کی میڈیسن یوز کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ جسم کٹ جائے، یہ جسم ختم ہو جائے، یہ جسم فنا ہو جائے، لیکن اگر تمہارا ایمان قابل ہے، تمہارا ایمان کامل اور باقی ہے، تو مرنے کے بعد بھی یہ جسم 2 لخت ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر تمہارا ایمان برباد ہو گیا، جسم دیکھنے میں بڑا ہے
آپ توانا ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ پاورفل ہیں، آپ سٹرانگ ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے، پھر سمجھو کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرات و محترم، جہاں پر آج کے اس دور کے اندر ہم ہر اعتبار سے اپنے جسمانی ساخت کی حفاظت کرتے ہیں، وہاں پر ہمیں اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک بہت شارٹ ختم نبوت کے اوپر میں واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ سرزمین ہندوستان کے اندر ایک عورت تھی، مورسری، ہماری مائیں بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ سبق ان کے تک پہنچے گا اور وہ اپنے بچوں تک اور آپ سب پہنچائیں گے، کہ ایک عورت تھی، بڑی دیندار نیک عورت تھی، لیکن اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہو گیا، وہ ختم نبوت کا منکر ہوا، حضور کا گستاخ ہو گیا۔ اب اس نے سوچا اب میں کروں تو کروں کیا؟ اگر میں اسے چھوڑ کے چلی جاتی ہوں میرے بچے بھی اسی کی طرح ہو جائیں گے۔ اب بچوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور کوشش کروں گی کہ اس کے ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے، یہ اس غلط نظریات سے پیچھے ہٹ جائے۔ اب اس نے کیا طریقہ اپنایا، بڑے غور سے یہ میری بات سننی ہے۔ اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا اپنے بچوں کو جمع کر کے، کہا کہ میرے بچوں، میں نے ساری زندگی خون جگر دے کر تمہیں پالا ہے، ساری زندگی تمہاری ہر خواہش میں نے پوری کی ہے، ہر بار میں نے تمہاری بات مانی ہے، لیکن اس بار میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں اور ایک کام آپ سے لینا چاہتی ہوں۔ سب بچوں کو جمع کیا، بچوں کو جمع کرنے کے بعد اس نے ہر بچے کی جو جس چیز کو وہ زیادہ لائک کرتا تھا اس نے اس کے مطابق اسے وہ گاتو، اس کی چیزیں اسے پیش کی، اور وہ پیش کرنے کے بعد بچوں کو خوش کیا۔ بچوں کو خوش کرنے کے بعد اب بچوں سے کہنے لگی میں تمہاری ماں ہوں، میں نے تمہیں جنم دیا ہے، میں نے تمہیں اپنا خون جگر دے کر پالا ہے، میں نے تمہاری ہر وقت پرورش کی، ہر وقت خیال رکھا ہے، لیکن آج یہ تمہاری ماں تم سے ایک چیز مانگنا چاہتی ہے، آج تم سے یہ ایک سوال کرنا چاہتی ہے۔ بچے بھی ایک دم سے متوجہ ہوئے، سنا کہ آج ماں ہم سے کیا مانگ رہی ہے۔ ماں نے اس دنیا میں جنم دیا، کبھی کچھ نہیں مانگا، ماں نے بچپن سے لے کر آج تک ہر چیز ہم ماں سے مانگتے رہے، لیکن آج ماں ہم سے کوئی چیز مانگنا چاہتی ہے، یقیناً کوئی بڑی اسپیشل چیز ہے جو ماں آج ہم سے یہ درخواست کرنا چاہتی ہے۔ کہا ماں تو مانگ تو صحیح، تو ہماری جان مانگے گی ہم جان دیں گے، تو ہمارے جگر کو مانگے گی ہم تو جگر دینے کے لیے تیار ہیں، ماں تو جو مانگے گی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا، ماں کبھی بیٹے کی جان نہیں مانگتی، ماں کبھی ایسا سوال نہیں کرتی، ہاں آج میں جان سے بھی قیمتی چیز تم سے مانگنا چاہتی ہوں۔ بچے اور متوجہ ہوئے کہ آج ماں ہم سے کیا مانگنا چاہ رہی ہے۔ اب اس وقت اس ماں نے کیا بات کہی، آج کے اس قائد ملت اسلامیہ کے اس عرس کے اندر آنے والے غجور مسلمانوں اپنے کان اور دل و دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر اس بات کو سنو اور اپنے قلب روح کے اندر اس چیز کو پیوست کرو۔ اس ماں نے کہا بیٹا کوئی چیز نہیں مانگتی، ساری زندگی جو تم مانگو گے ہم تمہیں دیں گے، لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں، آپ کے جو پپا ہیں، آپ کے جو فادر ہیں، وہ ختم نبوت کے منکر ہو گئے ہیں، وہ حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ اب میں تمہیں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی وہ گھر کے اندر آئیں یہ تسبیح لے لو، یہ میں تمہیں تسبیح دیتی ہوں۔ ہر بچے کے ہاتھ کے اندر تسبیح دی اور کہا کہ گھر کے اندر ایوری ڈے آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت کے یہ پڑھنا ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں۔ جب بھی آپ کے پپا گھر کے اندر آئیں آپ کی تسبیحوں کے من کے حرکت میں آ جانا چاہیے، اور آپ ہر بچہ بآواز بلند یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں۔ اب ماں نے کیسے تربیت کی؟ آج کی ماؤں کو بھی یہ ضرورت ہے۔ حضور قائد ملت اسلامیہ کے اس عرس کے اندر آنے والی میری مائیں بہنیں اور تمام نوجوان بوڑھے بچے یہ سب یہ چیز ذہن کے اندر رکھیں، ہمیں بھی اپنے بچوں کو اسی طرح تربیت کرنی چاہیے۔ کہا کہ بیٹا صرف یہ مانگتی ہوں کہ خاتم النبیین کی یہ عقیدہ اپنے دل و دماغ کے اندر سیو کر لو، تاکہ جب تمہارا باپ گھر کے اندر آئے نا آپ نے یہ تسبیح اپنے زبان کے اندر جاری کر دینی ہے، اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی باپ گھر کے اندر آتا بچوں کی تسبیح حرکت میں آتی، سارے بچے مل کر
باواز بلند خاتم النبیین محمد الرسول اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی یہ تسبیح پڑھتے رہے. اب یہ پڑھتے رہے وہ باپ تو واپس نہ لوٹا، لیکن ایک وقت آیا، موت کا وقت آ گیا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اللہ کا وعدہ ہے، موت نے آنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. اس ماں کی موت کا وقت آ گیا، وہ اس دنیا سے جا رہی تھی. جاتے جاتے ماں اپنے بچوں کو پھر یہی نصیحت کر کے جانے لگی، بیٹا جو سبق میں نے تمہیں دیا ہے، جو لیسن میں نے تمہیں دیا ہے، تمہاری جان جاتی ہے چلی جائے، تمہیں تختہ دار پہ لٹکایا جائے، چلکایا جائے، تمہارے رگ و ریشے کو زمین پہ بکھیر دیا جائے، نہ پرواہ کرنا، اپنے رگ و ریشے کی پرواہ نہ کرنا. جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن خاتم النبیین کا یہ لیسن نہ بھولنا. بچوں نے کہا ماں ہم سب کچھ بھول سکتے ہیں، ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن ماں زندگی میں ایک ہی تو چیز تو نے مانگی ہے، ہم اس لیسن کو کبھی نہیں بھولیں گے، ایوری ڈے اس لیسن کو یاد کریں گے. وہ جاری رہا. اللہ اکبر، کیا مقام تھا اس عورت کا. روایات کے اندر آتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلی گئی، اس کی تدفین ہو گئی، چند دنوں کے بعد ان کے پڑوس والی چند عورتوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ عورت جنت کے اندر ایک عظیم و شان تخت کے اوپر، گولڈ کا تخت ہے، اور وہ اس پہ بیٹھ کے جنت کی سیر کر رہی ہے. ساری عورتوں نے پوچھا اے عورت بتا تو صحیح یہ مقام تجھے کیسے ملا، یہ مرتبہ تجھے کیسے ملا؟ ہم ساری تو نمازیں پڑھ کے، روزہ، حج و زکوٰۃ کر کے صرف یہی دعا کرتے ہیں مولا ہمیں جنت مل جائے، بڑی بات ہے، لیکن جنت کے اندر اتنی رسپیکٹ، اتنا مقام، اتنا عالی شان تمہیں یہ مقام دیا گیا. اے بیوی بتلا تو صحیح یہ مقام کیسے ملا ہے؟ کہ نمازوں سے ملا ہے، روزے سے ملا ہے، حج و زکوٰۃ سے ملا ہے، صدقہ و خیرات سے ملا ہے، بتا کس چیز سے یہ عظیم مقام تجھے ملا ہے؟ اللہ اکبر. وہ عورت جو کہنے لگی مجھے نہ نمازوں سے یہ مقام ملا ہے، نہ روزے سے یہ مقام ملا ہے، نہ حج و زکوٰۃ سے یہ مقام ملا ہے، بتائیے تو صحیح پھر کس سے یہ مقام ملا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے بچوں کو صرف یہ سبق دیا تھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ لیسن میں نے اپنے بچوں کو یاد کروایا تھا. میرے دنیا سے گزر جانے کے بعد میرے بچے جب بھی خاتم النبیین کا ورد کرتے ہیں، رب تعالیٰ اس گولڈ تخت کے اندر بٹھا کے مجھے جنت کی سیر کرواتا ہے. شاہ نورانی، شاہ نورانی، شاہ نورانی، شاہ نورانی. انوار شریعت میں خانہ علامہ شاہ نورانی کا، انوار شریعت میں خانہ علامہ شاہ نورانی کا، فیضان ہے جاری روزانہ علامہ شاہ نورانی کا. اور دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا. انداز تھا سب سے جدا گانا علامہ شاہ نورانی کا، انداز تھا سب سے جدا گانا علامہ شاہ کا. اور صدیق اکبر کے جلووں سے سینہ ان کا مدینہ ہے، صدیق
اکبر کے جلووں سے سینہ ان کا مدینہ ہے ان سے رشتہ قریبانہ ہے ان سے رشتہ قریبانہ علامہ شاہ نورانی کا ہے ان سے رشتہ قریبانہ علامہ شاہ نورانی کا اور مرزائی پسینے میں ڈوبا جب چہرہ حضرت کو دیکھا قادیانی پسینے میں ڈوبا جب چہرہ حضرت کو دیکھا کیونکہ ہے ختم نبوت پر پہرا ہے ختم نبوت پر پہرا علامہ شاہ نورانی کا ہے ختم نبوت پر پہرا علامہ شاہ نورانی کا اور مسند پر آپ کی جلوہ فگن اب شاہ انس نورانی ہے اب شاہ انس نورانی ہے اب شاہ انس نورانی ہے مسند پر آپ کی جلوہ فگن اب شاہ انس نورانی ہے آباد رہے یہ کاشانہ آباد رہے یہ کاشانہ علامہ شاہ نورانی کا آباد رہے یہ کاشانہ علامہ شاہ نورانی کا فیضان ہے جاری روزانہ علامہ شاہ نورانی کا. ورلڈ اسلامک مشن موریشس نے ممبر آف پارلیمنٹ ڈاکٹر فرہاد امیر کو حکومت کی طرف سے GOS کے خطاب حاصل کرنے پر انہیں مبارکباد پیش کرنے کے لیے ایک شیلڈ سے نوازا. اپنے مختصر بیان میں ڈاکٹر فرہاد امیر نے بتایا کہ کس طرح قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی زندگی کو متاثر کیا. Le Maulana Nourani, Cheikh Ahmad Nourani Siddiqui, c'est quelqu'un qui finit ce stamp et se l'empreinte le moi-même. La relation de la famille, mon papa, mais surtout mon dada, Hadi Ismaël, plus connu comme Ismaël Plaza, dès que Maulana Abdoulalim Siddiqui Rahmatullah Alayhi est mis sur les pieds dans Maurice, et dans les années 50, quand il est venu, mon dada a accueilli avec toute l'équipe, y compris les Piran, les Junas, parmi tant d'autres, à Cuapip. Et moi, chez moi, jusqu'à maintenant, ben pas cassette, ben rouleau rond là, qui ou qu'à jouer, ou guetter, ou trouver. C'était ben un moment incroyable. Suite à ça, c'est un legacy qui suit. Et moi, pour dire aux autres, le premier jour que moi apprendre médecine, c'était un dimanche, en 1986. Et à ce moment-là, le Maulana était à Maurice. Je retourne à Maurice en 2000. Et quand on retourne à Maurice en 2000, comme tout jeune médecin qui retournait, nous décide pour ouvrir une consultation privée. Et quand on décide pour ouvrir une consultation privée, fidèle à nous l'habitude que nous, Maulana tout le temps vient que nous pour donner nous ce blessing, ce barakat. ناظرین اس وقت آپ ورلڈ اسلامک موریشس کی جانب سے منعقدہ شاہ نورانی انسٹیٹیوٹ بیل ولیج پورٹلی میں سالانہ عرس نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. پروگرام کی نظامت سنبھال رہے ورلڈ اسلامک مشن موریشس کے سیکریٹری جناب حمد عبداللہ نے قائد اہل سنت کے مشن اور ویژن پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ آج سے 30 سال پہلے کسی کو یہ گمان تک نہیں ہوگا کہ ٹیکنالوجی آج ہماری زندگی میں اتنی رچ بس جائے گی، مگر عالم دین اولیاء اللہ کی نظر دور تک جاتی ہے. Le tout qu'on a, ça à l'époque-là, c'est un glissement de terrain ici. Mazid la Rimoka, c'est démoli. Bâtiment de l'autre côté, c'est démoli. C'est un expert sorti Japon
tu viens là, tu peux étudier qui fait un glissement terrain. Bon, tu peux dire, là même, là, quand le bâtiment là était, c'est un petit bassin, c'est un de l'eau, c'est un verger, si tu planches mangue. C'est un petit pied mangue, maison rose, je peux dire, tu es les sunnettes, et dans le gouvernement de nous, ce terrain-là, nous avons un tracas, nous faisons Binsan, nous avons un glissement terrain ici, là, mais comment nous faire un bâtiment? Je dis que les sunnettes, les spaghettis vers direction chemin, comment je peux là, comment je peux dire vis-à-vis Ali, je dis que un glissement terrain ici. Les prend sur Badin Moubarak, les tape ça 3 fois le terrain là. Les gens, moi, Inch'Allah, pas prendre non. L'école Bercy David Inwini, Rajiv Gandhi qui tient posé une mètre dormi parce qu'il y a un glissement terrain, tient posé 150 millions Inwini. Et ce cas dit, ce bâtiment là, devant eux, je vous remarquer, il y a encore un état, mais non, aucun. Le tour d'affaires qui peut casser là-dedans, ça c'est un karamat qui m'en vive personnellement et qui a les sunnettes. नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर उस पर साबित कदम हो गए और इस कौल के तमाम तकाज़ों को पूरा किया और अपने परवरदिगार के हर हुक्म को तस्लीम किया, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं जो उन्हें अल्लाह ताला का ये पैगाम पहुँचाते हैं कि तुम बिल्कुल खौफज़दा न होना और न ही गमगीन, और उस जन्नत का मुजदा व बशारत कबूल करो जिसका अल्लाह ताला ने तुम्हें वादा दिया था। तकरीब सईद के तीसरे मुकर्रिर मौलाना नूरानी गुल्फ़ी दामद बरकतुहु आलिया ने हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के हवाले से क़ायदे अहले सुन्नत की हयात मुबारका पर रोशनी डालने की कोशिश की। Nous finissons déjà tant ce nom, mais peut-être nous pas élaborer sa personne là comme besoin. Qui Hazrat Bayezid Bustami rahmatullah alayhi, c'est un grand Allah ce dost. Ces enfants là, c'est encore petit qui papa fin décédé. Ici encore petit, papa fin quitte les fin intégrale. Tout fin tombe le maman là. Maman là un seul enfant, tout fin tombe le maman là. Comment maman là pour élever ses enfants là? L'imbisin travaille dans la case du monde. L'imbisin travaille dans la case du monde pour capable grandir ses enfants là. Qui finit arrivé quand les enfants là peuvent grandir? Vous connaissez les enfants quand ils peuvent venir 5 ans, 6 ans comme ça, ils sont contents de jouer. Maman là peut tous ces enfants peuvent jouer avec les autres bons enfants. Quand ils trouvent ça, ils commencent à tracasser. Maman commence à tracasser et trouve ses enfants jouer avec les autres enfants. Qui lui fait de suite, il a contacté man Jimoun Dandine, il a contacté man Bouzurganedine, il a dit man zut et en même temps il a 6 autres, il prend conseil, qui conseille et qui maman l'a dit tant bien. Maman l'a dit comme ça, mon monsieur, il y a un désir qui mes enfants, quand ils grandissent, ils viennent à l'Imédine. Mes enfants, quand ils grandissent, ils viennent à l'Imédine. Mais ce qui peut arriver, c'est quand je peux tous ces enfants-là peuvent jouer avec les autres bons enfants, je peux payer attention les gâter. Attention, papa là ce désir, papa là ce croyant n'a pas accompli. Alors moi fin vin di manzot qui m'a capable faire. Alors ça 2-3 personnes qui lui fin demander là autres même qui allaient Médine. Bala dit comme ça, envoie-lui dans madrasa de telle place, pas dans le même endroit, dans l'endroit retiré dans telle place. Amène-lui là-bas, parce que sa principale là-bas là, sa personne là, c'est un Allah ce dost. Maman la fin tant ça, il fin content, qu'il lui fait lui pas tarder. Ce lendemain, il prend sa petits enfants là, les enfants là qui grandaient de 7 ans par là. Il prend ses enfants là, il voyageait pendant 2-3 jours, il amène les côtés de sa besogne là. Il réussit, il rentre là-bas, il fait les salam. Il raconte lui qui se désire et en même temps désire son métier.
J'ai moulé mes enfants viennent à Médine. Et en même temps, moulé mes enfants viennent à Allah se dose des affaires. Sa personne là, sa principale là, lui-même qui Allah se dose. Quand il finit ça, il n'a pas besoin de tracasser. Quitte les enfants là côté moi, moi pour faire tout ce qui est besoin pour ces enfants là. Get maman, et accomplir désir sur monsieur, la cause digne. Il dit comme ça. Un dernier requête avant moi quitte les enfants là dans la main. Il dit promets-moi. Qui tant que ces enfants-là n'ont pas fini de venir à Médine, ils pas venir à Allah sous dos, ou pas laisser venir contre moi. Tant qu'ils pas venir à Médine, n'a pas besoin ou laisser venir contre moi. Maman a fait sa dernière conditionnelle, il quitte ces enfants-là qui étaient bien tassés avec lui. Pénant papa, les enfants-là tassés avec lui. Il quitte ces enfants-là dans la maison là. Les enfants-là avec patience. L'homme dans l'IG, qui reste là-bas même dans sa madrasa-là. Qui finit d'arriver, ces enfants-là, tous les jours, ils rappellent son maman. À soir qu'il y fait, il prend l'oeil, il cache son figure. Et il pleure. Qui fait, il ne peut pas joindre son maman. Qui finit d'arriver, un jour, il n'est pas capable même. Il dit à son professeur comme ça, mon envie de joindre mon maman. Mon envie de joindre mon maman. Donne-moi permission un jour au moins, je suis capable de joindre mon maman et je viens de suite. À ce dire, l'autre côté, ça besoin là, maman là, il déjà fini de faire promesse. Il finit de promettre, je ne pas pour quitter les enfants, je ne pas pour laisser à côté, tant qu'il n'est pas venu à Médine. Qui lui peut faire? Professeur là, même pas connaît qui peut faire. Professeur là, dans un dilemme, il donne une confusion totale. Il dit, ya Allah, si je me laisse pour une cause, si je me laisse lui aller, je peux casser promesse maman là. Mais si je ne pas laisse ces enfants là aller, je peux casser ces enfants là sur les quais. Qui peut faire? Oh Allah, ouvrir la porte. Fais-moi connaître qui m'a pour faire. Les enfants à l'époque là peuvent faire Hifzul Coran. Ils peuvent faire Hafizul Coran. Il y a un plan. Allah Ta'ala fait montrer lui un plan. Qui plan il fait? Il dit bêta là comme ça vini. Depuis tantôt, il donne les 10 les temps. Depuis tantôt, si vous réussissez à faire moi tant de leçons, lendemain, ou à nous maman. Les enfants finissent extra contents. Les enfants finissent extra contents qui tantôt ils vous font tant de leçons et puis ça, ils peuvent joindre son maman. Qui professeur l'a fait? Professeur l'a fait malin. Il connaît les enfants là qui quand les leçons ils fait attendre tous les jours. Il connaît ce quota là. Qui lui fait? Il fait malin. Il donne 10 fois plus pour apprendre. Il donne lui 10 fois plus pour lui apprendre. Les enfants ne prennent pas en compte. Il dit, bêta, si tu finis à apprendre depuis là, depuis tel passe, Inch'Allah, tu fais m'attendre tantôt, et puis ça, toi, joins ton maman. Les enfants là n'ont pas fini de prendre en compte. Quand ils retournent, à ce temps, quand ils ouvrent, quand ils guettent quantité, professeur là, fin donne-lui ça, sabac là. Il dit, ya Allah, trop beaucoup ça. Comment on peut apprendre ça quantité là? 10 fois plus. Comment on peut apprendre ça quantité là? Qui lui fait? Il prend le Coran, il pose sur l'estomac. Et puis ça, il pose d'un côté. Il lève sur la main de Barcaïla. Et ya Allah, je n'ai pas fini de réciter mon maman combien de jours. Mon professionnel, donne-moi sa quantité de leçons là. Qui est difficile pour moi apprendre. Je finis de gagner l'occasion. C'est ça l'occasion là aussi pour sortir depuis dans la main. Oh Allah, aide-moi. Professeur fin du doigt là-bas, à ces enfants là, petit. Allah Ta'ala fait nouveaux enfants là sur ce chemin. Qui lui fait? Allah Ta'ala fait nouvelle la porte caramel.
Les enfants là disent comme ça, si moi le dis à mon professeur, diminuer mon leçon, qui peut arriver, moi pas le faire bien, moi pas le dérespecter mon professeur et moi pas le faire ça. Il dit pas fait non. Allah Ta'ala venir vers l'apôtre, il commence à apprendre. Il apprend, il a lire jusqu'à tantôt, sa quantité de leçons qu'il finit donner, il finit à apprendre bien. Il vient contre son professeur, il dit comme ça, on finit par pour faire une leçon. Le professeur là, il souk. Il dit bon, il allait commencer à faire attendre. Aoudou billah bismillah. Ça joue là. Les enfants là fait une leçon. Plus parfait, sans erreur, sans rien, plus extraordinaire que les autres bandes. Et il réussit fait tant de sa quantité là, professeur là, il sort, il finit connaître Allah sur faveur de ses enfants là. Il finit connaître Allah sur faveur de ses enfants là. À ce qu'il n'est pas capable d'empêcher, il dit bêta, allez à joindre ton maman. Qui finit arriver, les enfants finissent tellement contents. Ils finissent sortir en route. Ils peuvent sauter. Il peut être content qu'il me parle jeune, mon maman. Et il peut faire plan dans ce soleil. Qui plan il peut faire? Dire comme ça, quand je arrive à la case, je peux taper la porte. Je peux taper la porte, je peux crier mon maman. Quand mon maman peut sortir, je peux cacher les enfants. Je dis, je peux cacher. Je peux laisser mon maman rôder moi côté l'été. Côté moi été, je peux laisser rôder. Et puis ça, je peux bloquer mon maman depuis par derrière. Mon maman peut extra content. Il peut serrer moi. Il peut faire moi assis le soleil, il peut préparer à manger, il peut donner moi, il peut frotter moi la tête, à soir il peut faire moi dormir côté lui. Il finit pense tout ça va qui sont les enfants qui finit arriver, quand il finit venir la case, il tape la porte, il dit ami, quand il crie la première fois, maman pas répondre, deuxième fois ami, il pas répondre, troisième fois ami, moi, Bayazid, ouvert la porte. Maman tan ça. Je m'en dakal bab. Je qui s'en là qui peut tape la porte. Je moi, Bayazid. Je moi, Bayazid, pas capable de venir acheter là tant qu'il n'est pas venu à l'Imedine. L'équipe maman. Il dit, moi, Bayazid, pas capable de venir acheter là tant qu'il n'est pas fini de venir Allah se dos. Maman là n'a pas ouvert la porte. Les enfants là explorer contre la porte. Et il finit de comprendre que maman là voulait qu'il me vienne à l'Imedine, me vienne Allah se dos, là me vienne la case. Il retourne madrasa. Il raconte son professeur. Et il dit, depuis aujourd'hui, je n'ai pas besoin aucun conseil. Il dit, je n'ai pas besoin aucun conseil. Quand je finis de venir à l'Imedine, quand je finis Allah se faveur, venir au moins, là où laisse-moi aller à ce qui a été l'équerre, les enfants là, non? Qui a été l'équerre, sa maman là, non? Qui finit d'arriver? Les enfants là continuent à étudier pendant 16 bananes, tellement bien. Pendant 16 bananes, les enfants là n'ont pas besoin de sa maman. Et qui finit d'arriver, à ce il dit comme ça. Il dit à sa bouzouga, il dit à son professeur, reste diman doigt pour mon maman parce que mon maman peut vieillir puis aller. Et diman doigt qui quand je termine au moins je suis capable de trouver mon maman. Ton chant la ligne, il te capable. Après 16 bananes, les enfants là viennent environ l'âge 23 ans. Qui finit d'arriver, ils terminent sur Ali Medine. Quand ils finissent de venir bon Ali Medine, qui finit d'arriver, ce professeur dans Tahjud, Pélia Namaz Tahjud. Quand il finit termine Namaz Tahjud, il fait Ziyarat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donne message à professeur là, dit comme ça. Faire ces enfants-là connaissent qui acheté l'Invin Ali Medine et pas juste Ali Medine, l'Invin Allah se wali parce qu'Allah finit choisir Ali. Et acheter les sial jeunes sur maman. Qui finit arrivé? Quand ils finissent contre les enfants, tous les enfants-là ont grandi. Les enfants finissent pour 23 ans. Les enfants, ça là, lui aussi payent namaz. Ils viennent là-bas, il y a 6 derrière ces enfants-là. Il y a 6 derrière lui, il attend ni termine son namaz.
Quand il finit terminé, qu'il fait, il levait, il allait en bras au front. Il embrasse au front. Il tire sur pagri. Ça a maman qui nous peut mettre là. Il tire ça, il attache ça à maman là, ou sa enfant là sur la tête. Quand il finit attache ça, là il dit bêta, allez, Allah Ta'ala finit choisir ou comme ce dost. Allez, acheter al zwen ou maman. Les enfants là fin content. Zodi qui fin arrivé, là en route, il pas pense non rien acheter. Il va direct sur la case. Quand il finit direct sur la case, un seul coup de crier, a mis la porte ouverte. Premier coup de crier même, a mis la porte ouverte qui fait, maman aussi fini connaître mes enfants fin terre. Maman aussi fini connaître mes enfants fin Allah se dost. Il est tellement content. Ces enfants-là, il amène les dans la sam, fait-les assis le solili, frotte sur la tête de suite, et il dit bêta, assisez, me prépare manger pour toi aujourd'hui. Mais avant tout, laisse-moi remercier mon rab. Laisse-moi remercier mon rab. Comment? Il dit là, il a fait wazou, il a des quatre namaz, il a fait le shukrana. Il remercie ce rab. Et puis ça, il fait khidmat à ces enfants-là. Mon frère, c'est en islam. Maman sur le cœur. Quand maman décide d'une affaire, personne n'a pas qu'à barrer. Quand les enfants décident d'une affaire, personne n'a pas qu'à barrer. Quand on n'y a l'intention bon, alhamdulillah, c'est qu'il nous besoin comprendre. Quand une maman comme ça, mais plusieurs mamans donnent naissance à un grand awliya. Ban maman qui aujourd'hui donne naissance comme Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi. Ban maman qui donne naissance Baba Fariduddin Ganj Shakar rahmatullah alayhi. Ban maman qui donne naissance Data Ali Hajweri rahmatullah alayhi. Ban maman qui donne naissance Hazrat Junaid Baghdadi rahmatullah alayhi. Ban maman qui donne naissance Hazrat Uwais Karni radiallahu ta'ala. Ban maman qui donne naissance nous pire Murshid Hazrat Allama Maulana Shah Ahmad Durrani Siddiqui rahmatullah alayhi. Surtout derrière ça, il y a une maman sur la main. Quand une maman bon, voilà son résultat qui était. Mais quand une maman, par contre, guide ses enfants, ce qui peut arriver, là même nous gagnons un drogué à l'eau chemin. Là même nous gagnons un volé à l'eau chemin. Là même nous gagnons un violé. Là même ce qui est arrivé, nous famille souffrir, nous société souffrir, et finalement tout pays là aussi commence à zéro. Alors il est important, mon frère, c'est en islam, qui premier c'est maman, deuxième papa, et troisième c'est professeur, et quatrième, moi dire comme ça, sa société dans qui nous pouvons vivre là, nous besoin englober, manger, piquer, donner un coup de main, parce qu'il y a beaucoup de monde penser comme ça, comme quoi, aux enfants finissent tomber dans la drogue pour vivre. Moi, mes enfants n'ont pas fini de tomber dans la drogue. Aux enfants finissent sauter un volet pour vivre. Moi, mes enfants n'ont pas fini de sauter voler. Fais attention. Nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit clairement, c'est lui qui pense comme ça, n'a pas fait un travail digne, n'a pas tiré les autres enfants des difficultés. Zou kayamat Allah Ta'ala pour trapper les faux. Il n'est pas pour saper ça. Il n'est pas pour saper. Donc, il nous dévore. Qui mange piqué comme nous tous là, mange piqué, quand nous trouvons n'importe quelque chose qui n'est pas bon dans nos sociétés, donne un coup de main pour nous tirer ces enfants-là, pour tirer ça la famille là aussi dans la difficulté, et en même temps, ma maman, c'est une leçon pour eux, amène les autres enfants bien, papa besoin d'un coup de main, et professeur aussi d'un coup de main, Allah Ta'ala donne tawfiq vermal, jazakumullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اور اس عرس مبارک کے آخری مقرر ہردل عزیز جامع مسجد کے خطیب اعلیٰ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ نے جس موضوع پر خطاب فرمایا وہ ہے قیامت کے دن پوری امت کے لیے نورانی تحفہ دا بیوٹیفل لومینیٹڈ گفٹ فار امہ آن دا ڈے آف ججمنٹ. سماعت کیجیے. جیسا کہ معلوم ہے کہ ورلڈ اسلامک مشن کے زیر انتظام زیر اہتمام
اللہ جل مجدہ کے عظیم ولی، عظیم عارف، عظیم زاہد، عظیم مبلغ، عظیم داعی اور عظیم مفکر، قائد اہل سنت، قائد انقلاب، حضرت علامہ مولانا الشاہ احمد نورانی صدیقی قادری نور اللہ مرقدہ کا عرس نورانی انعقاد پذیر ہے۔ میں نے آج کے لیے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا وہ ہے The beautiful gift for Ummah on the day of judgment. The unique gift for Ummah on the day of judgment. A Nurani gift for all Ummah on the day of judgment. Nurani تحفہ، نوری تحفہ، خوبصورت تحفہ، زولی کادو پوری امہ کے لیے قیامت کے دن۔ You know what will be the beautiful gift, the unique gift on the day of judgment for all ummah? So keep this in your mind and don't forget it, because it is very, very important message, especially for young generation, for new generation. So the beautiful gift, the unique gift, the Nurani gift will be on the day of judgment for ummah, for all ummah. Shafa'at Rasul. Boliye, Shafa'at Rasul. The intercession of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam کی شفاعت، حضور کی سفارش، حضور علیہ السلام کی شفاعت اور سفارش سے جب گناہ مٹیں گے اور انسان بجائے دوزخ جانے کے جنت کی طرف رواں دوا ہوگا، یا پھر جنت میں جانے والوں کے درجات حضور کی شفاعت سے اور بلند ہوں گے، تو یہ قیامت کا سب سے بڑا، سب سے حسین، سب سے خوبصورت نورانی تحفہ ہے۔ اب there is a question, how to achieve this unique gift on the day of judgment. اس یونیک گفٹ کو، نورانی گفٹ کو قیامت کے دن ہم کیسے حاصل کریں، اس کو کیسے پائیں؟ یہ طریقہ آپ کو قائد اہل سنت، امام انقلاب، بطل حریت، فاتح وہابیت و قادیانیت، شیخ الاسلام والمسلمین، الحافظ القاری علامہ الشاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ نے سکھایا۔ آپ نے حضرت کو بارہا سنا، آپ نے حضرت کے متعدد محافل اور مجالس میں شرکت کی۔ آپ جانتے ہیں کہ محفل کا اختتام نورانی سلام پر ہوتا، درود شریف پر ہوتا۔ نورانی صاحب نور اللہ مرقدہ خود بھی دلائل الخیرات پڑھنے والے، اس کے عامل اور دلائل الخیرات کا ورد کرنے والے، اس کا وظیفہ کرنے والے ہوئے، اور آپ نے اپنے ہزارہ مریدین اور معتقدین کو، وابستگان اور منتسبین کو دلائل الخیرات شریف کے وظیفے پہ لگایا ہے۔ اس لیے مجھ سے قبل حضرت نے بہت حکیمانہ خطاب کیا۔ انہوں نے ایک نسخہ بتایا،
ایک نسخہ میں بتا رہا ہوں نوجوانوں کو گناہوں سے بچنے کے لیے، انہیں گناہوں کے اندھیرے سے بچانے کے لیے کہ کوشش کریں کہ گھر گھر دلال الخیرات شریف کا ورد ہو، اس کو بطور وظیفہ پڑھا جائے۔ سو نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو درود و سلام کا وہ عظیم تحفہ دیا کہ اس تحفے سے انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کو ایک اور عظیم اور نورانی تحفہ نصیب ہوگا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ بولیے ہم رسول اللہ کے، اونچا بولیے ہم رسول اللہ کے، اور اونچا بولیے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ میں فقط ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں، رواہ الطبرانی باسنادین واحدہما جید۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو دو اسناد سے روایت کیا، اس میں سے ایک سند جید ہے، کھری سند ہے۔ حدیث میرے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو ختم ہو جائے گی۔ قال رسول اللہ، اونچا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی حین یصبح وحین یمسی عشرہ ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ Huzur Islam says in his beautiful hadith, and every hadith of Rasulullah is very, very beautiful. Huzur Islam says, whoever recites durood on me in the morning and in the evening 10 times, he will receive my intercession on the day of judgment. He will receive my intercession on the day of resurrection. Huzur نے فرمایا کہ جو مجھ پر یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود و سلام بھیجے گا، 10 بار صبح کو اور 10 بار شام کو، تو قیامت کے دن وہ میری شفاعت پائے گا۔ مشہور سلام، سلام رضا، مصطفیٰ جان رحمت، بولیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس کو اعلیٰ حضرت نور اللہ مرقدہ کہ عظیم خلیفہ، ان کے فیض یافتہ مبلغ اسلام، مبلغ تعلیمات مصطفیٰ، مبلغ افکار مصطفیٰ، مبلغ عشق مصطفیٰ، مبلغ زہد مصطفیٰ، مبلغ تقوی و طہارت مصطفیٰ، مبلغ انظار و نظریات مصطفیٰ، شیخ الاسلام علامہ الشاہ عبدالعلیم صدیقی نور اللہ مرقدہ نے سب سے پہلے سرزمین پر پڑھا۔ اس وقت جب آپ تشریف لائے تو آپ نے اس سلام کے ذریعے سے اس جزیرہ موریشس کو مصطفیٰ جان رحمت سلام رضا کا نور عطا کیا، اس کی روشنی عطا کی۔ میں نے خود ابھی منیل کا اسٹیل میں حضرت کے عرس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بتایا، میں نے خود سنا پاکستان پیراڈائز ہوٹل میں اعلیٰ حضرت کا عرس تھا جس میں علماء اور طلباء کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ یہ یوٹیوب پہ آپ کو یہ خطاب ملے گا، نوجوان اسپیشلی اس کو ضرور سنیں۔ اس میں نے خود قائد اہل سنت نور اللہ مرقدہ سے سنا۔ پھر آپ کا ایک زبردست انٹرویو ہے جو بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا، شرقپور شریف میں، اس میں آپ نے اس کو بیان کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قائد اہل سنت کئی سالوں تک مدینہ منورہ میں قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی قادری رضوی نور اللہ مرقدہ جو اعلیٰ حضرت کے عظیم موردین اور خلفاء فیض یافتگان میں سے ہوئے، ان کی صحبت میں رہے کئی سال تک۔ نورانی صاحب نے فرمایا کہ ایک رات 12 بجے کا ٹائم تھا، ہم راستے سے گزر رہے تھے، گنبد خضرا کے جانب سے آواز آ رہی تھی، مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام، شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام، آواز آ رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ سال پہلے مسجد نبوی رات 10 بجے بند ہو جاتی تھی، اب تو الحمدللہ پوری رات
کھلی ہوتی ہے اور زائرین حاضری دیتے ہیں، لیکن چند سال پہلے 10 بجے بند ہو جاتی تھی۔ تو نورانی صاحب نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ دیکھیں اس وقت کون ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے والا، ممکن ہے کہ پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے یا کسی اور کنٹری سے ایک قافلہ آیا ہو جہاں یہ سلام پڑھا جاتا ہے، چل کے دیکھتے ہیں۔ جب نورانی صاحب قریب آئے تو مصطفیٰ جان رحمت کی صدائیں آ رہی ہیں لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ جب آپ اور قریب آئے تو مکین گنبد خضرا سے مصطفیٰ جان رحمت کی آوازیں آ رہی تھیں، سنہری جالیوں سے مصطفیٰ جان رحمت کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ قائد اہل سنت نے فرمایا، اور یہ بات کسی عام عالم کی نہیں، یہ قائد اہل سنت کی ہے، جو اہل سنت میں ایک اتھارٹی ہے، جو اہل سنت میں ایک سند کا درجہ رکھتے ہیں، ان کے نورانی الفاظ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت جب مصطفیٰ جان رحمت کی آواز آ رہی ہے، پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا، یقیناً یہ اللہ کے فرشتے پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت یہ ملکوتی سلام ہے، انسانوں کے علاوہ اللہ کے ملائک اور فرشتے بھی یہی سلام پڑھتے ہیں۔ اہل سنت کی علامات میں سے علماء نے لکھا کثرت الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اہل سنت کی، اہل حق کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ درود و سلام زیادہ پڑھیں گے۔ اس لیے اگر نئی نسلوں کو تباہی سے بچانا ہے، نئی نسلوں کو اندھیروں سے بچانا ہے، تاریکی سے بچانا ہے، تو ان کو ان سے کنیکٹ کریں جو صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہیں، جن کے یہاں سب سے زیادہ سلام پڑھا جاتا ہے، جن کے یہاں سب سے زیادہ درود پڑھا جاتا ہے، وہی حق پر ہیں۔ اور گھروں میں صبح و شام ذکر و اذکار اور درود شریف کے حلقے قائم کریں، زیادہ نہ ہو سکے تو صبح و شام 10 منٹ، 10 منٹ بھی نہ ہو سکے تو 5 منٹ، اتنا ٹائم بھی نہ ہو تو 2 منٹ کے لیے سب جمع ہو جائیں اور بچوں کو ملا کر، بچوں کے ساتھ مل کر حضور السلام پر درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کے سوسائٹی کا، اس کے ہر پرابلم کا، آپ کی ہر ڈیفیکلٹی کا فائنل سلوشن ہے۔ اللہ جل مجدہ اپنی بارگاہ میں ان کلمات کو قبول فرمائے۔ میں اختتام کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت نور اللہ مرقدہ کی اس ربائی پر دعا کریں کہ دم نزا یہی ربائی اس فقیر قادری کی زبان پر جاری رہے۔ میرے ساتھ جھوم کے پڑھیں، اللہ کی، نہیں اور اونچا، نورانی عشق، نورانی حرکت، نورانی زہد، نورانی تقوی، نورانی چراغ اور نورانی فکر ذہن میں لے کے یاد رکھیے، جہاں فکر نورانی نہیں ہے ان سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں، ان سے کنیکٹ ہو جائیں جہاں فکر نورانی ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں کتنی روشنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں اتوار کے دن کبھی 6 خطاب کرتا ہوں، کبھی 8 خطاب کرتا ہوں، دور و دراز یہ سامنے بیٹھے ہیں ہمارے، آپ ان سے پوچھئے، یہ ہیں ان کے بیٹے ہیں، اکثر یہ موجود ہوتے ہیں، لیکن جو تقریر صبح میں جذبے سے کی، عشاء بعد بھی وہی جذبہ ہوتا ہے۔ آپ نے نورانی صاحب کو یہاں دیکھا، آپ نے وطن عزیز میں نہیں دیکھا کہ ان کی تقریر کا جلال کیا ہوتا، ان کی تقریر کی شان کیا ہوتی۔ میں عقیدے پہ اس لیے فوکس ہوں، شاید ابھی کچھ لوگ ہماری قدر نہ جانیں، لیکن ایک دور آنے والا ہے پھر جب ہمیں یاد کیا جائے گا، ان موضوعات پہ بولنے والے نہیں ہوں گے اور آپ کی نسلیں وہابیت کی نظر ہو چکی ہوگی۔ میں واضح اور صاف بتا رہا ہوں، اس لیے اونچا پڑھیں، اللہ کی، نہیں اور اونچا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ، بولیے میری اونچا، میری جان ہے یہ، میری جان ہے یہ، وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، بیل ویلیج کے شاہ انس نورانی کانفرنس ہال میں منعقدہ ورلڈ اسلامک مشن ماریشس کی جانب سے
22واں عرس نورانی رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ والسلام اور دعا سے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا اے علیمی خوفت قسمت، آقا تھام کر دامن رحمت، ہم سب مانگتے ہیں اپنی حاجت، اور باز ہو باب اجابت، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والدقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والدقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی مرشدی حضرت عبدالعلیم، سیدی مرشدی حضرت عبدالعلیم، سیدی مرشدی حضرت عبدالعلیم، نائب غوث اعظم پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں لاکھوں سلام، سیدی مرشدی شاہ نورانی، میاں شاہ نورانی، میاں شاہ نورانی، میاں سیدی مرشدی شاہ نورانی، میاں قائد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، میرے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الفاتحہ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وسندنا محمد الأفق المبين الذي أشرقت به وفيه وله شموس الجمال وبزغت بدور الاجتهاد وبزغت بدور الاستدلال وعلى آله وأصحابه ذوي الكمال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما ظهر وخير ما بطن والدرجات العلى في الجنة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الغزة، اللهم احفظهم، اللهم احفظ صبيانهم، اللهم احفظ صبيانهم، اللهم احفظ نساءهم، اللهم احفظ رجالهم، اللهم احفظ أرضهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم عن شرور الحاسدين المبتدعين المخترعين المفسدين يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من وعليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إني نتوسل إليك بحبيبك المصطفى وآله وأصحابه أهل الوفا، بوئنا من الجنة غرفا وارزقنا ببركته قبولا وعزا وشرفا. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك توفيق إكثار الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين. مولا ورلڈ اسلامک مشن کے زیر اہتمام جو عرس نورانی کی تقریب ہوئے اس اپنی اپنی بارگاہ میں شرف قبول افتخار قبول عطا فرما. اس میں جتنے علماء ثنا خوانان مصطفیٰ اور عشاقان مصطفیٰ، ہمارے بھائی بزرگ بیٹے بچے بہنیں مائیں بیٹیاں اور بچیاں شریک ہیں، سب کو نورانی افکار عطا فرما، نورانی انظار عطا فرما، نورانی اعمال کی توفیق عطا فرما، نورانی افعال عطا فرما، نورانی اقوال عطا فرما، نورانی حیات عطا فرما، نورانی ممات عطا فرما، نورانی زندگی عطا فرما، نورانی قبر عطا فرما، نورانی حشر عطا فرما، نورانی حساب و کتاب عطا فرما، نورانی جنت عطا فرما، رسول اللہ کی نورانی شفاعت نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروض و قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو نیک و صالح فرما، ہمارے مظلومین اہل غزہ کی مدد فرما، مولا ان کی مدد فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے بچا، جابروں کے جبر سے بچا، زیادتی کرنے والوں کی زیادتی سے بچا، مولا انہیں غلبہ عطا فرما، انہیں غلبہ عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة وسلاما علیک وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم.